مرحبا بكم في مون اسبوار، البرنامج الأول من نوعه في الجزائر. في مون اسبوار فما برشا مفاجآت تستنى فيكم. نحب في البداية نفسر لكم فكرة البرنامج من نوع تيلي رياليتي. كما تعرفوا الشكل أصبح مهم جدا في عصرنا الحالي. على هذا الأساس طيلة هذا الموسم باش يكونوا معنا دي كونديدا اخترناهم على أساس كاستينغ، باش يخوضوا معنا مغامرة كبيرة، باش يغيروا من شكلهم وباش يعملوا ان رولوكينغ توتال، باش يبدلهم حياتهم، والأهم باش يعطيهم الثقة في أنفسهم. اعترافات، برشا أحاسيس، عمليات تجميل نتائجها مبهرة بإشراف ميديسبوار. هذا اللي استنى فيكم في مون اسبوار. في الحلقة الأولى البداية باش تكون استثنائيا من البلاتو البرانسيبال من تونس. في البلاتو هذا وهوني بالتحديد لي كونديدا باش يكتشفوا النتيجة النهائية. نتبعوا مع بعضنا الحلقة الأولى. مشينا لمدينة سيدي عبد القادر لمنطقة معسكر وين تعرفنا على نوتخ كونديدات غنية. غنية استقبلتنا في المنزل اللي تعيش فيه مع والدتها، ومن خلال اللقاء هذايا تعرفنا على مدى عمق العلاقة ما بين الأم وابنتها. غنية كرست كل حياتها لوالدتها وخليتها مركز اهتمامها الأول والأخير، واحنا نحييها على التصرف هذايا. غنية اليوم من خلال مشاركتها في برنامج مون اسبوار قررت انها تعطي شويه وقت لروحها وتحسن في صورتها وتتخلص من بعض المشاكل اللي مقلقتها، خاصه لو بروبليم داكني. باش نتعرفوا اكثر على عالم غنية اللي كله مشاعر وحب في البورتري هذا. اسمي رانيا، j'ai 46 ans. نسكن في مدينة معسكر. J'ai fait des études d'ingénieur d'État en sciences de la nature. Depuis 2002, je me suis intégrée والحمد لله راني عندي mon propre bureau راني نخدم. عايشة avec ma mère, c'est-à-dire اللي راهي دروك elle est âgée, elle est un peu malade, mais je la prends en charge. رفدتني الطياب، الغسيل، كل شيء في يدها، كل شيء الحمد لله. وهذه هي الدنيا. Je sais pas quoi dire. Parce que ma mère, c'est tout pour moi. J'ai sacrifié beaucoup de choses. اللي عطلها عشت معاها بزاف. ما عندي غير هي وانا وربي. الشاشة عندي بصح هي غير هي، بالاخرين كاع زوجوا. انا هذه لوبيراسيون غادي نديرها با يونيكمون بور موا، ثاني بور ما مير، باسكو على بالي بلي كي تشوفيني غادي تكون صدير لو بسيشيكمون غادي نكون ميو. نبغي نكون فورت في خدمتي، في قرايتي، في ما نبغيش نستسلم. parmi les objectifs اللي فيكسيتهم في حياتي كاين وحدين حققتهم وكاين d'autres malheureusement ça n'a pas été possible parce que ça reste toujours les circonstances, mais puisque هذا c'est حاجة réalisable avec mon espoir بغيت نديرها و ça sera ان شاء الله une bonne expérience. بعد ما تعرفنا على غنية وحكينا معها ومع أمها، لمت لي فاليز متاعها وبدات الرحلة إلى تونس. غنية عندها بوكو ديسبواغ اللي هي باش ترجع للجزائر وتكون امرأة أحسن وصورتها تكون أفضل. وصلت لتونس كان فريق ميديسبواغ في استقبالها، نسيت التعب من كثر حفاوة الاستقبال. لي ديتاي متاع الفواياج نشوفوهم في الفيديو هذا.
وصلت هنا جيتي بيان اكيي هنا في الاوتيل اوتيل 5 ايطوال زعما دون لي نورم عجبتني الحاله واستقبلوني وفرحت ملي راني اون تونيزي حسيت بروحي بلي راني اون الجيري باسكو ما كانش ديفيرونس اون دير فرير كي شغل ماناش اترونجي مون بروميير اوبجيكتيف سي الانترفونسيون اللي نخمم سير في الانترفونسيون زعما كيفاش غادي تنجح لي كيفاش غادي لا ترانسفورماسيون ابري كيفاش غادي نولي تو راني زعما جاتون هذاك لو جور افيك امباسيون. في العادة وقت اللي الشخص ينقص من وزنه هذايا ينعكس إيجابا على مظهره، لكن في الحالة متاع غنية هذايا انعكس سلبا بما أنها فقدت 12 كيلو من وزنها، وهذايا خلى عندها ترهلات في مناطق عديدة من جسمها، هذايا اللي أكده لها مختص ميديسبوار. بالنسبة للمشكلة الثانية اللي تعاني منها غنية هي لي سيكاتريس داكني، لكن كل مشكلة وعندها حل، نشوفوه بعدنا الكونسلتاسيون. السلامة لاباس لاباس واش نحوالك؟ حاجة اللي تبان أكثر سي الغولاشمون، والغولاشمون هذا بالطبيعة باش يكون عنده أسباب بالنسبة للغنية. السبب الأول هو لاميغريسمون على خاطر ضعفت حسب ما قالت لي يمكن زين 2 كيلو تقريبا. Ça devient بالك دروك une nécessité. C'est presque c'est vital. Pour le bien-être, pour le psychique. En plus, j'ai un petit problème aussi concernant la culotte de cheval. Les zones où il y a de la graisse qui s'accumule, أحسن traitement هي الليبوسيسيون. Il n'y a pas d'autre traitement. وهذاك اللي باش يخلينا نجموا نحيو اللي تراكم معناتها بوتيت ا بوتي باش يتنحى باش ترجع فريمون نجم تكون عندها une belle silhouette. Au niveau du nez aussi peut-être. Du nez, c'est-à-dire on m'a conseillé d'enlever le partie là. Bon, c'est vrai au niveau du visage, donc il y a du relâchement, surtout sur la partie inférieure, donc effectivement il faudra faire un lifting. Et en même temps, donc pour la lipo, donc pour la culotte de cheval, plutôt une lipo. Par rapport au lifting, donc ça va nécessiter de faire une incision autour de l'oreille, en gros. Pour la zone de la culotte de cheval, bon, c'est une zone d'accumulation de graisse, donc c'est de la graisse qu'il faut enlever. Pour avoir une silhouette plus jolie, plus harmonieuse. بالنسبة à la poitrine, donc quel choix اللي مقلقك دابا؟ Voilà, j'ai une petite poitrine. D'accord. Donc ce qui vous gêne, c'est le volume essentiellement. Voilà. C'est le volume. Par rapport aux prothèses, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des prothèses qui contiennent du gel de silicone et que donc à partir de là, il faut savoir qu'on ne peut pas les garder toute la vie. Qu'il vaudra mieux les changer tous les 10 à 15 ans à peu près. كما يقول لك pour souffrir il faut être belle il faut souffrir. أنا c'est-à-dire j'ai pris une décision باغي نكمل فيها وقلت pourquoi pas ندير كاع سكي مو جان c'est-à-dire باسكو بالا قلت ندير حاجة ابخي نعاود نولي نعاود نندم نقول علاش ما درتش هذيك. تناسق الجسم مهم جدا، لكن ايضا نضاره البشره وحاله الاسنان مهمه باش الانسان يكون في صوره احلى واجمل. هذاك علاش باش نهزوا الغنيه لديرماتولوج ودونتيست. الديرماتولوج باش تنصحها كيفاش تكون عندها اون بو بلو ليس، والدونتيست باش يخليها يكون عندها ان تري بو سورير. نشوفوا مع بعضنا. Bonjour. Va très bien. Je pense que ما عنديش problème كبير في la dentition تاعي à part la couleur qui n'est pas homogène puis l'amalgame. On a un problème au niveau de la gencive. Comment on voit ça? Par les déchaussements qu'on a sur les dents du bas surtout. D'accord. Et le saignement que tu vois. Donc là où ça saigne, on doit se brosser encore les dents. Pour l'entretien, c'est-à-dire j'ai toujours entretenu mes dents, c'est-à-dire je me brosse tout le temps, on aura des dentistes souvent. On a une différence de teinte entre les dents, d'accord, antérieures, et le bridge qui est un peu plus clair.
D'accord. Ce qu'on va faire, c'est un blanchiment au niveau du bas pour rehausser la teinte des dents plus blanches. D'accord. Et au niveau supérieur, pour corriger l'irrégularité des bords, tout ça, on va faire des facettes. Il y a un petit problème, c'est l'ancien amalgame, la couleur n'est pas esthétique, donc elle m'a conseillé de le remplacer par du composite. On va commencer alors le travail et Inch'Allah, ça sera un beau résultat. D'accord. Merci. Qui marque en fait avec on va faire un lifting. Après le lifting, donc on va voir la persistance des cicatrices. On va commencer à les traiter par laser CO2 fractionnel. Le traitement par laser CO2, on peut le commencer dès l'âge de 18 à 20 ans. Si on a des cicatrices, des trous, des imperfections suite à l'acné, on peut commencer le traitement par laser CO2. Donc le laser, il faut le programmer après la guérison et la convalescence après le lifting. Il y a le laser au CO2 parce que c'est un laser fractionnel. Il est utilisé récemment pour atténuer les cicatrices d'acné. Ça c'est un peu l'effet de la dermabrasion ancienne. Et, toutes les façons, le lifting il va améliorer avec le laser CO2, ça va améliorer convenablement la peau avec des soins locaux, il faut bien se protéger du soleil et tout. On va arriver à un bon résultat, d'accord? Donc je vous laisse pour faire le lifting, après on se voit pour faire les séances de laser CO2 et bonne chance. Ok? Ok. Ok. Au revoir. Au revoir. Alors effectivement, باش نبدا بالليفتينغ العملية تتطلب à peu près حكاية ساعة ونص. Enfin نقصد la partie lifting, ça va demander تقريبا ساعة ونص. مع هذا donc l'augmentation mammaire. D'accord. مبدئيا c'est une chirurgie اللي باش تتطلب à peu près, il faut compter dans les 3h30 تقريبا. D'accord. Voilà, très bientôt. Je suis prêt, donc on y va. Ok? D'accord? Ben, très bien. Hein? Alors, les opérations, il faut compter à peu près 2 mois sur le résultat et qu'on puisse vraiment voir le résultat. غنية دخلت الكلينيك عملت 2 اوبيراسيون، عملت ليفتينغ وليبوسيسيون. نشوفوا مع بعضنا. الحمد لله العمليه مشات كيما حبينا لاباس دونك سكي بريفو تعمل دونك الريزولتا بالنسبه لنا لي ساتيسفيزون تاكل الخشم بالطبيعه تحب له وقت حتى ل6 شهور عام باش نشوفوا الريزولتا ديفينيتيف. المهم انه تهنينا عليها الحمد لله الامور تحسنت برشا. التغذية السليمة مهمة جدا للحفاظ على الصحة، هذاك علاش باش نهزوا غنية الأخصائية التغذية باش تعطيها نصائح باش تقلع على كل العادات السيئة في التغذية. نشوفوا مع بعضنا. مرحبا بك. مرحبا بك غانية. Alors, en quoi est-ce que je peux vous aider؟ عندك شنو المشاكل؟ عندك شي مشاكل في كرشك؟ عندك شي مشاكل نتاع ديجيستيون؟ عندي نوتريسيون سان زعما مي ديغيغمون كي جيت هنا تونيزي شويه خلطت في دونك افون جو بروني با بوكو دو بروتيين ومن بعد عرفت بلي كان يخصني شغل بوكو بليس دو بروتيين وكان عندي لي ميسك شويه ان بو ستادير فلاسك. غانية جات تحب تسمن
sachant que معناها هي قبل حبت معناها تسمن وحبت قاعدة تاكل وكل شيء. D'après ce que j'ai vu, son poids par rapport à sa taille لبس عليهم. Donc il y a une masse grasse qui est importante. On va essayer de diminuer. ومن بعد le chirurgien il va venir pour restructurer ou resculpter la zone hélique. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle ne buvait pas assez d'eau. Mettez des légumes, mettez des fruits. C'est très très important de boire de l'eau, surtout si on prend des protéines en plus. Si vous avez quand même, ce que vous me dites, c'est que vous avez un régime qui est un peu plus hyperprotéiné. Pour pouvoir éliminer ces protéines-là, il va falloir boire beaucoup d'eau pour ne pas attaquer les reins. Café de miel, miel pur. D'accord. وفي السهرية تجوع؟ Pas tellement, non. قلت لي تاخذ شوكولا تاخذ Voilà, ناكل هكا حاجة. J'aime bien quelque chose de sucré. D'accord. Parce que ما نرقدش بزاف عندي sommeil léger. حكيت مع غانيا على الشوكولا. قالت لي تاخذ مساسة تاخذ شوكولا. قلت لها بون أنا بون الشوكولا pourquoi pas. C'est vrai que ça contient du sucre. Par contre, c'est vrai que de préférence du chocolat noir, وهي تاخذ chocolat noir. أنا قلت لها الشوكولا نوار ماذا بيه ما تاخذوش وحده. علاش؟ خاطر إذا كان باش تاخذ الشوكولا نوار وحده باش تطلع لها السكر في الدم. Puis aussi, essayez de réguler votre sommeil. Et tout rentrera dans l'ordre. D'accord ? Je ne veux pas chambouler votre régime alimentaire parce que de toutes les manières, il n'y a pas de raison. Vous avez un bon régime alimentaire. Même بدلوش, je ne veux pas tout perturber. عندها مشكلة متاع انسومني. الانسومني من عامة الباك نتاعها وقت اللي هي كانت تقرا بالليل اتسيتيرا. أخي بحاجة راهو الانسومني et c'est très difficile à gérer. Ça marche? نعمل هكا؟ D'accord. Ok. تفضل. Merci. ومرحبا بك. Merci bien. يعيشك. Merci, au revoir. Au revoir. مرحبا بك غنية. ميرسي. يعيشك. انت اليوم جيت بحثي لنا باش تعمل دي سيونس تاع دو دريناج لامفاتيك هكا ولا؟ اكزاكت. نبداو بالبارتي كور قبل البارتي فيزاج. باهي عندك شي قلق، عندك شي وجيعة، عندك شي ملاذ تحس فيها قدام؟ Juste une petite douleur, mais c'est supportable au niveau des transverses. اي. C'est tout. نشوف الفيزاج. عندها قدام باهي، عندها ريتراكسيون دو لا بو كبيره زاده انورم، وعندها شويه وجع. هوني فما وجع هكا؟ Un étirement, des picotements. Le programme de rééducation نتاعها il comprend 12 séances de drainage lymphatique. Au cours de ces séances, شنو باش نعملوا بالضبط؟ باش نعملوا des séances combinées entre le drainage lymphatique pour le visage et le drainage lymphatique pour le corps. ما تخافش، بقدر ربي après ces séances ان شاء الله تتنحى لك كل ما هو étirement، كل ما هو قدام، كل ما هو وجع، فهمت؟ ولاباس وتتنحى لك النفاخ. Obligatoirement, il est indispensable بعد lifting de visage يلزمنا نعمل par obligation الدريناج lymphatique. Sinon باش تقعد لنا القدام ما تتنحاش، باش يقعد لنا نفاخ، الليكيد الليمفاتيك باش يقعد محصور، فهمت؟ حتى الريزولتا نتاع الليمفاتيك ماهيش باش تظهر بالكدا. اول ما جات غنية بون شفت حواجبها، حطيني لها بنش، قعدت به نص ساعه،
الخدمه هي تصير باغ ستيلو اللي هو هذا، تتحط فيه ابره اللي هي هذه، فما اللي تاعي الكل، فما الابره جويده اللي تهز زغب، فما الابره الخشينه اللي تعبي لك الشعر واللي تعبي الحاجب باش يبان اون ديغي شعره ناتوريل. يتخدم الحاجب معناتها باللي بيغمون، فما لي كولور معناتها سا ديبون التام تاعها هي، معناتها يتخدم ميلونج والا يتخدم لون واحد. عندنا المارون، عندنا المارون غلاسي، عندنا سوندري، عندنا البيج، معناتها عندنا توت لي كولور، فهمت؟ بعد ما يكمل تقعد 3 جور ما تمسش الماء، بعد تبدا تستعمل الكريم اللي هي فيتامين دي اللي باش تسكر لها لي زيكاي اللي تحلوا بالابره، ويشد البرودوي سان فيكساتور. ديجا الميكرو بليدينغ ماهوش موجود معناتها عند العباد الكل، ومعناتها مش اي واحد ينجم يخدمو خاطر سي با فاسيل خدمته. خدمته اون ديغي باش تزرع شعر، مي انت قاعده تصور في شعر، ويتستعمل معناتها في اللي كيما اللي عندنا توا تلقى حاجبها خفيف ولا عندها سيكاتريس في حاجبها ولا عندها لوزيو طومبونت، فهمت؟ باش نبدلوا لها المنظر نتاع عينيها. يقعد عامين ابارتيغ من العام ونص يبدا يفتح، بعد يتنحى كاريمون يرجع حاجبها عادي. توا باش نفسر لكم باش نعمل لها انجيكسيون، دو تيب دانجيكسيون. باش نعمل انجيكسيون نتاع لاتوكسين بوتيليك اللي معروفه بالبوتوكس، والا الانجيكسيون نتاع لاسيد اليغونيك. كل بلاصه والانديكاسيون نتاعها. بالنسبه للغنيه توا باش نعملوا توا باش نعملوا الانجيكسيون نتاع لاتوكسين بوتيليك البوتوكس لهنا في الفرون، في سيت زون لا كي تسمى لا جلابيل، سيت زون لا تسمى الباد دوا. باهي بالنسبة للغنية elle veut augmenter un peu les pommettes, donc on va faire injection de l'acide hyaluronique comblement. La technique اللي أنا نستعملها en général c'est la technique en éventail. علاش en éventail c'est-à-dire dans 3 sens. التكنيك هذه أولا ما فيهاش برشا agressivité للباسيونت، وثانيا تعطينا الفوليوم بالنسبة للباسيونت. Alors, comme vous voyez, on a terminé, on a fait l'injection de la toxine botulique. Le résultat qui m'a pris quelques jours. On a fait les pommettes. Déjà, vous voyez l'effet de les pommettes. On a fait le pli nasogénien à la normale. Chauffe qui veut les lèvres, on a du volume des lèvres. Bien sûr, il faut toujours respecter l'aspect naturel. مش لازم احنا on dégonfle ولا on dénature ولا نعملوا un visage qui est vraiment défiguré. عملنا les lèvres تفرجوا لهنا كيفاش le V elle est bien dessinée. Lèvre inférieure, on a respecté la proportion entre la lèvre sup et la lèvre inf. Là, on a fait l'injection au niveau de la pommette gauche et la pommette droite des deux pommettes, tout en respectant l'aspect naturel. On a une patiente qui fait vraiment un volume qui est exagéré. مرحبا بك غنية. لوغ انت اليوم باش تختار ان شاء الله باش تختاروا مع بعضنا التوني باش تلبسها اليوم. اعطيني جوست انت شنو اللي تحب، شنو الحاجات اللي تحبهم، حاجات اللي ماذا بيك تلبسهم. Je préfère tout ce qui est simple, couleur unie. D'accord. Élégant et lent. Je préfère pour le traditionnel, je préfère une robe blanche. D'accord. Déjà انا en tant qu'experte ماذا بيك تلبس شويه حاجه على الفلوغ اللي هو على خاطر vous êtes mince, il vous donne un peu d'allure et un joli décolleté. Point de vue couleur, je vous vois dans une couleur assez sombre. Pas de noir pour vous, mais quelque chose de assez sombre pour relever un peu la couleur de vos yeux.
On peut commencer à voir un peu كان شنو الحاجة اللي تحبها. D'accord. Alors هذيا c'est une robe اللي مخدومة كلها بالنحاس. النحاس التونسي. Je ne sais pas. On va essayer celle-là aussi. تحب نقيسوها من بعد pour voir qu'est-ce que ça donne. Bien que je ne suis pas très d'accord pour le col. Il vous faut un col un peu plus dégagé que ça. Moi, j'aime bien le col qui est dégagé. Moi, j'aime bien ça parce que le col est dégagé déjà. Ça va... on va essayer soit avec la jupe, bien avec un pantalon. Soit avec la jupe longue ou elle avec un pantalon. Moi, j'aime bien parce qu'il vous faut... il faut toujours dégager le col. Vous avez le buste qui n'est pas très lent, il vaut mieux dégager. Exactement, il vaut mieux toujours dégager le col, la nuque et le col. Ça, c'est une astuce que je donne à mes clientes. Quand on a le buste qui n'est pas le buste éveillé, qui n'est pas très lent, il faut toujours dégager à cet endroit, il faut dégager la nuque, la poitrine un peu. Donc, الشعر باش نعملوه كاري بلونجون. انت tu es très fine, donc il vaut mieux شعرك ما يبداش طويل، خاطر طويل باش يضعفك برشا، باش تظهر très mince. لازم يبدا قصير. On va faire un carré plongeant. باش نعملوه شويه ondulé هكا باش يعطيك فوليوم في وجهك، وباش نزيدوك des extensions adhésifs هذوما. Donc les adhésifs pour le make-up. Donc le make-up باش نعملوا beige, champagne, les tons du champagne ou le marron ou le beige. Ou la bouche on va voir à la fin. نبداو les yeux mais après on va voir. Donc un contouring, انت توا عملت les pommettes. Donc le contouring باش يبدا اسهل. Tu as les pommettes déjà marquées. Et puis voilà. À tout à l'heure. Avec le stress et tout, mais j'ai perdu le volume de mes cheveux, mais même حواجبي كانوا en train de خفاف بزاف et tout. من بعد كي داروا لي هاد الميكرو بليندينغ كي شغل حسيت باللي بدل بزاف في لو ريغار تاعي. الحمد كي شفت لو ريزولتا ما هذيك لا دولور كاع نسيتها و سيتي رابيد. Surtout les pommettes et tout, ça a donné, c'est-à-dire du volume à mon visage. Le dentiste, اللي رحت عندها vraiment, elle était très sympathique ودرت le blanchiment malgré que ça a duré presque 1 heure. ما حسيتش tellement elle était, c'est-à-dire agréable avec moi et très accueillante. Donc même le résultat, je suis très satisfaite. Un blanchiment, les aides, c'est-à-dire un éclat à mon sourire. Le maquillage, c'est vraiment حاجة simple ou classe. J'aime pas trop tout ce qui est ovale, tout ce qui est grossier. Donc, ouais, le visage terré parce que عندي des traits fins et tout. وعجبني بزاف المكياج اللي عملوه لي. اختاريت pour le plateau final قفطان تونسي. C'est un قفطان traditionnel qui se démode pas, c'est-à-dire avec un style moderne avec les manches et tout. Même la couleur خرجت عليا وعجبني بزاف.
مرحبا بكم مرة أخرى. مرحبا بكم في البلاتو فينال دو مون اسبوار. Notre candidate كما شفتوا غنية. غنية جاتنا. Elle a beaucoup de complexes et beaucoup de problèmes. Relâchement de la peau, des traces d'acné. غنية, elle a fait plusieurs opérations. باش نشوفوا مع بعضنا النتيجة النهائية اللي هي مذهلة. نستقبلوا مع بعضنا غنية. Je sais pas quoi dire. Parce que ma mère, c'est tout pour moi. J'ai sacrifié beaucoup de choses. عشت معاها بزاف. mon expérience. كما شفنا في الهايلايت غنية مرأة قوية mais aussi très sensible. غنية كيفاش عشت التجربة هذه؟ زادت قوتك؟ Bien sûr, c'était une expérience ماشي قوتني mais عطاتني plus de confiance en soi. Tu as aujourd'hui confiance en toi? Tu te sens comment? Je me sens bien, je me sens heureuse parce que j'ai fait des trucs dont je rêvais. Donc, mes espoirs m'a permis de changer mon image, d'améliorer plutôt mon image. Je voulais bien, c'est-à-dire, non pas rajeunir, mais avoir une image plus acceptable, plus améliorée, c'est-à-dire pour mon bien-être. Voilà. Rania, oui. Tu as rajeuni. Mais malheureusement, tu as un problème dans la voix, Inch'Allah labès. عندك برد. Oui. لطف عليك وإن شاء الله لاباس. إن شاء الله ميرسي. غنية أنت قمت بالعديد من العمليات، أكثر عملية كانت مصيرية بالنسبة لك؟ أكثر عملية كانت مصيرية هي le lifting. Le lifting. Oui. Tu as aimé le résultat? Oui, le résultat ça m'a beaucoup changé, c'est-à-dire que j'avais un problème, j'étais un peu forte, après j'ai perdu du poids et ça a provoqué un affaissement au niveau du visage et tout. Donc je voulais, c'est-à-dire coûte que coûte, changer cette image et redevenir comme j'étais auparavant. Et alhamdoulilah, on est très satisfaite du résultat de mon visage. Le nez, tu le trouves comment? La rhinoplastie. Bon, pour la rhinoplastie, c'est vrai que j'avais pas un nez très moche, mais il y a des gens qui m'ont conseillé de le faire et je l'ai fait, mais je ne regrette pas parce que je l'accepte comme il est, je pense qu'il est bien. غنية، صورة المرأة وشكلها مهمة في أي عمر وإلا يعني أنت كيفاش علاقتك بالعمر بكل صراحة؟ Personnellement, j'ai pas un complexe avec l'âge. J'assume, malgré l'image, je donne une image de quelqu'un de plus jeune, mais je connais mon vrai âge, c'est-à-dire j'assume mon âge et je répète encore une fois que je ne le fais pas pour rajeunir. Mais la femme, elle aime bien toujours rester belle, rester toujours coquette. C'est vrai que la femme n'accepte pas généralement de vieillir. C'est tout à fait normal. شنو راي الناس ton entourage? Ils te trouvent comment aujourd'hui? Ils trouvent que j'ai rajeuni, que quelque chose a changé en moi, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui a vraiment changé. Parce que le يعني résultat... الناس كيشوفوك يقولوا لك غنية tu as changé. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oui, tu as rajeuni, tu veux pas grandir, tu restes toujours charmante. Tu es très charmante, Rania. Je t'invite à te découvrir. أكثر حاجة عجبتك في شكلك؟ أكثر حاجة عجبتني c'est mon visage et puis c'est ma silhouette parce que j'ai fait aussi l'intervention concernant la culotte de cheval et je faisais du 40, maintenant je fais du 38
Et ça va bien avec, puisque je suis mince, donc ça va bien avec... Avec ta taille. Oui. Donc c'est les deux choses qui m'ont vraiment ébloui. C'est vraiment... Ranea, je suis très heureuse. Ranea, je t'invite à me regarder. Tu aimes ton sourire. Tu as des dents blancs. Oui, j'aime bien mon sourire parce que les gens ils me disent toujours que j'ai un beau sourire. Tu as un beau sourire. Et puis avec le blanchiment et tout, c'est devenu plus rayonnant. J'aime bien. Ranea, tu avais un visage très fin. Oui. Aujourd'hui, tu as des pommettes. Tu as un visage plus proportionnel. Oui. Et ça te va super bien. Merci. Les cheveux aussi sont magnifiques. Oui. J'adore la couleur, les extensions, tout est beau. Ranea, tu as fait les opérations pour ta mère? C'est vrai que ma mère, elle m'a toujours conseillé de le faire parce qu'elle sentait que j'étais mal à l'aise concernant surtout le visage. Bien qu'elle est malade, c'est-à-dire elle ressent ce que je ressens toujours. Et toujours une mère, elle aime bien que sa fille soit la plus belle femme du monde. ربي يفضلك والدتك غنية. Merci. يعني بعد ما شافتك بعد العملية تحسنت نفسيتها؟ Elle a remarqué le changement malgré que ma mère elle est malade, elle a la maladie de Inch'Allah ربي يشفيها. Oui, mais elle me trouve toujours, elle me dit toujours, quand je dis que je suis pas bien, que je suis pas moche, elle me dit toujours que tu es bien, que tu es charmante. Mais elle a beaucoup aimé le changement. Ta maman, qu'est-ce que tu lui dis? J'aurais aimé que ma mère تكون مليحة dans l'instant, c'est-à-dire تكون راهي كيما كانت avant, parce que j'aime pas parce que la maladie dont elle souffre, c'est une maladie très lourde et ça a beaucoup pesé sur moi. Et كنت متمنية كون كانت ma mère plus consciente. Allez, ça va, ne pleure pas. Arrête de pleurer. Je te fasse du make-up. ربي يفضلها لك. ربي يفضلها لك. Ça va? Il y a un sourire. On est positif. Oui. On va parler des choses positives. D'accord. L'essentiel, ta maman, elle a aimé. Tu l'as fait pour ta maman. Pour la maman et pour moi-même. Et pour toi-même. Oui. Donc aujourd'hui, tu te sens bien. Je vois les projets après l'opération. Alhamdoulilah, je continue à vivre, je continue à travailler, mais avec plus d'espoir. Plus d'espoir, plus d'humeur. Donc, quand on est bien dans sa peau, on est bien dans sa tête. C'est vrai. Oui. C'est très important d'être bien dans sa peau. Oui. Ranea, on te souhaite beaucoup de succès. Merci. Beaucoup de bonheur. Tu le mérites. Merci beaucoup. C'est mon espoir. L'espoir. Donc c'est vraiment mon espoir. Oui, bien sûr. Parce que j'ai toujours espéré, c'est-à-dire faire cette intervention, et quand l'opportunité s'est présentée, donc j'ai pas regretté de le faire. Je l'ai fait, je ne le regrette pas. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. J'ai un peu souffert, mais l'essentiel, c'est le résultat. Il faut souffrir pour être belle. Bien ça, sûr. c'est sûr. Oui. Ranea, tu as fait beaucoup de défis. Ton prochain défi, c'est quoi? Je ne sais pas encore. Tu n'as pas un défi, Haka, pour l'avenir? Mon défi, c'est de réaliser encore mes projets. Je suis en train de monter un petit projet et j'espère réussir, Inch'Allah. Inch'Allah, tu vas réussir. Pour l'instant, c'est tout. Et puis, c'est-à-dire ma mère, Inch'Allah, تعيش لي. Inch'Allah, Rabbi fadalha lek ya Rabbi. Inch'Allah, merci beaucoup. Inch'Allah, Rabbi fadalha lek. Amen. Ranea, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Hatahna, on te remercie. Tu étais très aimable, tu es une personne très douce, très gentille. Merci. Ranea, donc je te souhaite beaucoup de succès, un beau sourire. Je vois encore les larmes dans tes yeux. Je suis très émotive. C'est une qualité.
d'être sensible. Merci Rania, يعطيك الصحة, plein de bonheur. Merci beaucoup. مشاهدينا, avec les larmes de Rania, اللي هما des larmes de joie, de bonheur, d'émotion, de plein de choses. نوفيو حلقتنا, نتقابلوا إن شاء الله في حلقة جديدة avec un autre candidat dans Mon Espoir. Bye bye.